नाश्ते की टेबल पर मिसेस शराजी ने फारिस वाजदान की खामोशी को कुछ ज़्यादा ही महसूस किया था। एक तो वो खासी ताखीर से आया था, ऊपर से था भी आम हुलिये में। गोया आज उसका ऑफिस जाने का कोई इरादा ना था। टोस्ट पर जैम लगाते हुए जन्नत ने बेखास्ता नजर उठाकर उससे देखा। रत जगह की गवाही देती आंखों में थकान उतरी थी। मामूल के मुताबिक ना वो अपने टैब पर हेडलाइन देख रहा था, ना ही मिसेस शराजी से कोई बात कर रहा था। नीली जीन्स पर स्याह जर्सी नुमा शर्ट में मलबूस, सुर्ख मफलर को गर्दन के गिर ढीले अंदाज में डाले, वो जिच करने को उसे भी नहीं देख रहा था। फारिस, मैं ठीक हूँ मम्मी। उससे चाय का कप उठा लिया। आज ऑफिस नहीं जाओगे? मिसेस शराजी ने पूछा। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे खून भरा। मुझे काम से कहीं जाना है। मिसेस शराजी ने समझकर सर हिला दिया, मगर उसके तासुरात की वजह से उनकी तसल्ली अब भी ना हुई। लेकिन उन्होंने मजीद सवाल नहीं पूछे। मेडिसिन तो ले रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब के फारिस से सर उठाकर उन्हें देखा। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय का खाली कप रख कर वो चला गया था। नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। मिसेस शराजी ने फिक्रमंदी से उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देखा। दिल ना जाने क्यों अंदेशों में घिर गया था। वो कुछ और सोच रही थी, जन्नत कुछ और फारिस कुछ और। वो सारी रात जागकर ऑफिस से काम निपटाता रहा है। उन्हें परेशान देखकर जन्नत ने फौरन से बात संभाली। मिसेस शराजी ने चौंक कर उसे देखा। लम्हे भर के लिए उनकी आंखों से तशवीश गायब हो गई। यकीनन वो कुछ और ही सोचकर परेशान हो रही थी। जन्नत ने उनके दाहिने हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। वो समझ गई थी मिसेस शराजी की परेशानी हमाद के बेटे से मुतल्लिक थी। पसे पर्दा कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई थी जो इन माँ बेटे के दरमियान बेनाम से खामोशी कायल कर देती थी। नाश्ते के बाद वो उन्हें मामूल की तरह लॉन में ले आई और तभी उससे फारिस वाजदान को सदर दरवाजे से बाहर निकलते देखा। वो सिरायत से कदम उठाता पोर्च की तरफ जा रहा था। अंदाज में उजलत नुमायां थी। रिमोट की से गाड़ी का लॉक खोलते हुए उससे रुककर सरसरी से अंदाज में मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर गाड़ी में सवार हो गया। जन्नत सर झटक कर मिसेस शराजी की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जो अब भी आंखों में फिक्र और उलझन लिए फारिस को ही देख रही थी। उस रात वो काफ़ी ताख़ीर से घर आया था। जन्नत जो उसकी आमद से पहले तक मिसेस शराजी के नंबर से मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रही थी, यकदम लाताल्लुक हुई। वो सीधा उनके कमरे में चला गया था, जो बर वक्त फ़ोन पर राब्ता ना होने की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। जन्नत दरवाजे में ही खड़ी थी जब वो उनके पास बैठकर मध्यम आवाज़ में उन्हें बता रहा था कि उसे ज़रूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया था। आंखें अब भी गुलाबी थी, थकावट अंग अंग से आया। खाना वो बाहर ही खाकर आया था, तो आराम के गर्ज से वो माजरत चाहते हुए फ़ौरन ही उठ गया था। जन्नत कमरे में आई तो वो कपड़े बदलकर लाइट्स ऑफ किए बेड पर नीम दराज था। गोया इस वक्त उसे मुकम्मल खामोशी और सुकून की ख्वाहिश थी। अपना मोबाइल उठाते जन्नत एहतियात से दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई थी। एहन उसी लम्हे उसका मोबाइल बज उठा था। सायरा खाला की कॉल थी। उससे कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? उसका रुख टेरेस की तरफ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जन्नत, तुम कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? नहीं, अभी वक्त ही कितना हुआ है? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो शॉल अपने गिर ठीक से ओढ़ने लगी। आप सुनाए, सब खैर है ना? खैर तो है, लेकिन वो जमान हॉस्पिटल में है। गो कि उसे जमान नामी शख्स में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी जिस तरह खाला ने खबर सुनाई थी वो चौंकी ज़रूर थी। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। टांग, हाथ और बाजू टूट गए हैं। जन्नत की आंखें फैल गईं। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। अल्लाह ने करम किया बचत हो गई, वरना जिस हालत को वो पहुंचा हुआ है, बस। आंखों में ताज्जुब लिए वो टेरेस की तरफ जाने का इरादा तर्क किए सीढ़ियों पर बैठ गई। मगर ये सब हुआ कैसे? कुछ बताया उसने? ऑफिस से वापसी पर दो गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया था। 4-5 लोग थे। उन्होंने उस पर तशद्दुद किया है, लेकिन वो कौन लोग थे? ज़मान कुछ नहीं बता रहा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करवाने दी। वाक़या अफसोसनाक था, मगर अंदर ही अंदर उसे बेइंतहा खुशी महसूस हुई थी, और इस खुशी का इज़हार वो चाह कर भी सायरा खाला के सामने नहीं कर पाई थी। सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। अपने शानदार बेडरूम की दीवार की खिड़कियों पर से उससे पर्दे खींचकर हटा दिए थे। ग्लास डोर स्लाइड करके बैल्कोनी पर झुककर उससे वसी रकबे पर पहले सरसब्ज लॉन को देखा। निगाहें फूलों की क्यारियों और जगह जगह पर बने फवारों से होती हुई बैरूनी दीवारों पर झुके
अमला ताश के दरख्तों पर ठहर गई। धूप चार सू बिखरी थी। मौसम अच्छा हो रहा था। खुली फिजा में गहरा सांस लेते हुए उसे झुककर नीचे देखा। नजर जन्नत कमाल पर जा ठहरी। वो मिसेस शराजी के साथ लॉन में मौजूद थी। हशाश बशाश और हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ वो उनके सामने लॉन चेयर पर सर उठाए बैठी थी। मिसेस शराजी के आगे एसल पर सफ़ेद कैनवस मौजूद था। साइड टेबल पर बेशुमार ऑयल पेंटिंग ट्यूब्स पड़ी थीं। पैलेट और एक ब्रश उनके हाथों में था और बकिया ब्रशेस के ढेर सामने पड़े थे। उससे पहले अपनी अम्मा को और फिर इन रंगों को देखा जो कभी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहे थे, और उस कैनवस को देखा जिस पर वो प्रोफेशनल अंदाज में रंग भरने लगी थी। साथ ही वो जन्नत को भी देखते हुए हंस रही थी, जो हाथ हिला हिलाकर मुसलसल बोले जा रही थी। सामने बैठने के अंदाज से ही वाज़ह था कि उसे ही कैनवस पर उतारा जा रहा था, और शायद यही वजह थी कि वो बेइंतहा खुश लग रही थी। कितनी ही देर तक वो उन पर नजरें जमाए अपनी जगह खड़ा रहा था। आपको कितना वक्त लगेगा मुझे पेंट करने में? और नीचे, बहुत नीचे, चेहरे पर मुसरत के रंग लिए जन्नत ने मिसेस शराजी से पूछा था। इस हाथ के साथ तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने सुर्ख और सफ़ेद रंग को पैलेट पर महारत से मिक्स करते हुए जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर 5 मिनट बाद उठ के देख लिया करूं कि आपने कितना बना लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिसेस शराजी ने मना कर दिया। बेसब्री जन्नत का वो वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। आधे घंटे के बाद जब वो मुकम्मल बना चुकी तो उन्होंने एसल का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। मिसेस शराजी ने उसे हैरान कर दिया था। उन्होंने गुलाब पेंट किया था, जिसके रंगों का इम्तजाज ऐसा ही था जैसे बर्फ़ ने आग पकड़ ली हो। मैं चेहरे पेंट नहीं करती जन्नत, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें ही पेंट किया है। गीली आंखों के साथ वो काफ़ी देर तक गुलाब को देखती रही। बर्फ़ को पकड़ती आग या आग में ही सम होती बर्फ़। फिर सर उठाकर उससे मिसेस शराजी को देखा। ये मैं ही हूँ, है ना? जन्नत हो, फूलों जैसे ही नज़र आती हो। उन्होंने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा। मेरे नाना मेरा नाम वर्दा इन्हीं गुलाब का फूल रखना चाहते थे। कुछ याद करके वो उन्हें बताने लगी, क्योंकि मेरी पैदाइश से चंद रोज़ पहले उन्होंने ख्वाब देखा था कि एक सरसब्ज बाग है जिसमें बेशुमार फूल हैं और दो परिंदे हैं, जिनमें से एक उनकी झोली में आ गिरता है। उसने रुक कर कुछ सोचा। नाना का एक दोस्त था जिसने उन्हें जन्नत नाम बताया, और तब नाना को लगा कि जन्नत में जैसे हर तरह के फूल समा जाते हैं। उन्हें ये नाम मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरा नाम जन्नत रख दिया। मिसेस शराजी मुस्कुराते हुए उसे खामोशी से तकती रहीं। अब आप और क्या पेंट करेंगी? शायद उसे। उन्होंने जन्नत के अक्स में आंखों से इशारा किया। उससे मुड़कर पीछे देखा। फारिस वाजदान फ़ोन पर बात करते हुए पोर्च की तरफ जा रहा था। वो सीधी हो बैठी। फारिस को जहन में रखकर मिसेस शराजी क्या पेंट करेंगी, वो सोच में पड़ गई। आग, शोले, आंधी, तूफान, बर्फीले पहाड़। हाँ, वो जन्नत के लिए ऐसा ही था। उसकी शख्सियत को ऐसे ही किसी मंज़र में समोया जा सकता था। चलें, अब आप रेस्ट कर लें। उसने मेज़ से किताब उठा ली और फिर वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया जहाँ से उसने छोड़ा था। वो आतिशदान के सामने इसी सोफ़ा पर टांगे सीने से लगाए बैठी थी। शॉल से कुछ नज़र आ रहा था तो उसकी आंखें, शहद जैसी, गहरी, पुरकशिश आंखें, जिनकी पलकों पर नमी ठहरी थी। क्लास टेबल पर डायरी, किताब, कलम और शीट्स भी रखी थीं। मोबाइल भी पास ही पड़ा था। मिसेस शराजी का दिया हुआ टास्क जैसे मुकम्मल होने को था। वो बहुत करीब थी जवाब से, तकरीबन पा ही चुकी थी। लिखकर नोट्स भी बना लिए थे। अपनी सोच और समझ के मुताबिक ज़िंदगी के बहुत मामलात को भी उस आयत की निगाह से देखकर जान चुकी थी। लेकिन फिर भी युसरा वहीं था। वो अभी तक उसकी गहराइयों में उतर नहीं पाई थी। हुर्फ के राज मानी समेत अभी तक समझ नहीं पाई थी। सबसे ऊपर जो सफ़ा रखा था उस पर कुछ आयत के प्रिंट आउट्स थे, जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और ज़ौजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आयत थीं। वो पहले भी उन्हें काफ़ी देर तक देखती रही थी। अब भी अपनी निगाहें उन आयत पर जमाए बैठी थी। मौजू एक ही था, सकम, अकीम, बांझ होना। वो समझना चाहती थी, आयत बांझ जैसे नुक्स को कैसे वाज़ह करती है, फिर इस नुक्स को रद्द करके उसे मुकम्मल कैसे करती हैं। वो यहाँ सोचों में घिरी बैठी थी और पीछे अक्सर कॉफ़ी का मग उठाए थप थप सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ रही थी। कहाँ जा रही हो?
فارس واجدان نے اسے راہداری میں ہی روک دیا تھا۔ وہ کام نپٹا کر اسٹڈی روم سے ابھی باہر آیا تھا۔ وہ جنت آپی نے کہا تھا وہ بور ہو رہی ہیں تو تم نے سوچا کہ کچھ کرتب دکھا دیتی ہوں تاکہ وہ انٹرٹین ہو سکے؟ اقصیٰ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، پھر اسی صلاحیت سے سر ہلا کر سر جھکا گئی۔ یہ فارس صاحب بھی نا، اب میں کوئی کرتب دکھانے والی ہوں؟ حالانکہ اس کے ابا نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ بڑے سلجھے ہوئے، سوبر اور ڈیسنٹ ہیں۔ ذرا سا سر اٹھایا۔ میں جاؤں صاحب؟ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، ادھر لاؤ۔ جی؟ وہ حنوک پن سے دیکھ کر رہ گئی۔ فارس سے ہاتھ بڑھا کر مگ لے لیا۔ اب جاؤ۔ خون بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اقصیٰ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ جنت آپی کو دینی تھی۔ اس کا اشارہ دوسرے مگ کی طرف تھا۔ فارس سے وہ بھی لے لیا۔ چاروں ناچار اقصیٰ کو فوراً مڑ کر جانا پڑا۔ وہ سیٹنگ روم میں داخل ہوا تو جنت نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کافی کا مگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہ سامنے سنگل صوفے پر پرچمان ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میز پر بکھرے کاغذات پر سرسری سی نگاہ دوڑانا چاہی، مگر جنت نے کسی چیل کی طرح اپنی ساری چیزیں جھپٹ کر اٹھا لیں۔ آنکھوں میں خبردار کا نوٹس لہرانے لگا۔ وہ ایزی ہو کر گھونٹ گھونٹ کافی اپنے اندر اتارتا رہا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ ڈائیورس کے بعد تمہارے کیا پلانس ہیں؟ انداز سرسری سا تھا۔ جنت نے اچنبھے سے اسے دیکھا، شاید حیرت اور بے یقینی سے۔ اور سوال پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ پھر سنبھل کر آبرو چڑھا کر پوچھا۔ وہی جس کے مرنے سے تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ جنت نے سٹپٹا کر اسے دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ اب اس بات کو یہ کبھی بھولے گا بھی یا نہیں؟ اسے جھنجھلا کر مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے شاہانہ سے انداز میں بیٹھا تھا۔ فل نیک سویٹر کی زپ سینے تک کھچی ہوئی تھی۔ میں یہ سوال صرف ممی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے گہری جانچی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سے گھونٹ لیا۔ تم بہت خاص ہو ان کے لیے، اس لیے۔ ہاں ان کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو نہیں۔ سو تم اس طرح کے سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ تمہارے لیے بس یہی بات اہم ہونی چاہیے کہ تم نے مجھے کھائی سے دھکا دینا ہے۔ اب نیچے گرتے ہوئے میں پتھروں سے ٹکرا کر مرتی ہوں، یا نہر میں ڈوب کر، یا پھر زندہ بچ جاتی ہوں۔ It is none of your concern. It is my concern. وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اگر تم زندہ بچ گئیں تو؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لب بھینچ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس عرصے میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ اس کی زبان ہی ہے جو ہر بار فارس واجدان کے سامنے اس کا تماشا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت سے بیک اپ پلانس ہیں میرے، اور سبھی مثبت ہیں۔ نہ میرا سر پھٹے گا، نہ ہی میں ڈوب کر مروں گی۔ میں نے کب کہا تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ دیکھو، جنت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بے حد تحمل سے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، لیکن یہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ہی رہے گا۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا اب تم دیکھ نہیں رہے میں اپنی لمٹس میں ہوں؟ تمہیں اپنی لمٹس میں آنے میں 3 ماہ لگ گئے، میں 3 دن میں سب بھول جاؤں؟ جنت اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو میں لکھ کر دوں؟ تب جا کر تمہیں یقین آئے گا؟ وہ زچ ہوئی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، بعد میں صاف مکر جاؤ۔ میں ایسی نہیں ہوں، سب کر کے کہا۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ لہجے میں تمسخر کھل گیا۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی، کیسے لفظوں میں الجھا کر وہ اس کی درگت بنا دیتا تھا، اور وہ کیسے پاگلوں کی طرح ہر بار اس کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ یکا اسے شدید قسم کا غصہ چڑھا۔ وہ اس پر پھٹ پڑی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو ہاں؟ وہی جس کے مرنے سے۔ جنت نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں کچھ نہیں سن رہی، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لا 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 لا۔ ساتھ ہی اس سے اتنا شور مچایا تاکہ فارس کی آواز اس تک نہ پہنچے، پھر غصے سے جھنجھلاتی اپنے کاغذات سمیٹتی سٹنگ روم سے ہی نکل گئی۔ کافی تو اس کی ویسے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، مزید کی طلب بھی نہ رہی تھی۔ فارس سے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اٹھا لیا جسے وہ جلد بازی میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پڑھ پاتا، جنت نے پیچھے سے جھپٹ لیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ مذاق اڑاتا ہوا لہجہ وہ مزید سلگتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس سے وارڈروب کھول کر اپنے تمام فینسی رنگ برنگے ملبوسات کا جائزہ لیا، پھر نچلا خانہ کھول کر جولری باکس نکالے۔
نکاح نامہ اور حق مہر کا چیک بھی نیچے ہی موجود تھا۔ فرش پر دونوں سانوں ہو کر بیٹھی وہ نکاح نامے کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ پھر اس سے ایک ایک کر کے وہ جویلری باکس نکالے جو مسز شرازی نے اسے دیے تھے۔ وہ زیورات جو شرازی خاندان کی بہو کا مقدر ٹھہرے تھے۔ کچھ دیر وہ خیالات میں غرق اپنی تمام چیزوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ فارس واجدان کے سامنے اپنی حالیہ پوزیشن، اپنا حالیہ مقاصد واضح کر لینے کا فیصلہ۔ ایک بات تو طے تھی، اب ان کے مابین کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ ہی وہ اسے اپنانے کو تیار تھا اور نہ ہی جنت کمال اب ایسا کچھ چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس کا گھر کبھی نہیں بسے گا، طلاق ہر بار مقدر ٹھہرے گی۔ بددعائیں تیر کی طرح تھیں، ٹھیک نشانے پر آ کر لگتی تھیں، اور اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جیسی لڑکی کسی گھر کی زینت، کسی مرد کی عزت نہیں بن سکتی۔ وہ ایک مجبوری تھی۔ برہان نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا تھا، فارس بھی اب یہی کر رہا تھا۔ سو ایسے میں موجودہ صورتحال سے سمجھوتہ ضرور کیا جا سکتا تھا، مگر وہ خود کو ایک بار پھر حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک فیصلہ وہ خود بھی کرنا چاہتی تھی، ایک راستہ وہ اپنے لیے بھی رکھنا چاہتی تھی۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر مدھم سے دستک دے کر اسے دروازہ کھول دیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر متحرک فارس کی انگلیاں یکدم ساکت ہوئی تھیں۔ بے حادثہ سر اٹھا کر اسے دروازے کی طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کون محل ہوا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جنت کا مال پر نظر پڑتے ہی وہ رک سا گیا۔ وہ کسی ملازم کی آمد کی توقع ضرور کر رہا تھا، مگر جنت کی نہیں۔ آنکھوں میں ہفکی، رگیں تنی ہوئیں، لب بھینچے ہوئے، سر اٹھا ہوا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے فارس سے بڑی فرصت سے اس کا انداز ملاحظہ کی فرمایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ جویلری باکس تھے جو اس نے آفس ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ فارس سے ایک نظر ان باکسز کو دیکھا، پھر اسے۔ لب باہم پیوست تھے، مگر آنکھوں میں سوال تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ آنٹی نے مجھے نکاح پر جویلری دی تھی۔ اسے سارے جویلری باکس کھول کر سونے کے زیورات اسے دکھائے، اور یہ حق مہر۔ اس سے 10 لاکھ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ اپنی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ رکھوں بھی تو کس لیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ نہ ہو بعد میں تم حساب کتاب کے لیے سائرہ خالہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ اسی سارے معاملات ابھی سے کلیئر کر رہی ہوں۔ گویا اسے اپنے کاغذی شور سے اچھائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ حق مہر کے 5 لاکھ میرے بنتے ہیں، لیکن میں تمہیں پورے 10 واپس کر رہی ہوں۔ اب یہ میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ تمہاری نظر میں کوئی دیوی شیوی بن سکوں۔ بھائی جب شادی ہوئی ہی نہیں تو؟ وہ وضاحت دینا چاہ رہی تھی، اور یہ وضاحت الٹا اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ فارس نے بند مٹھی ہونٹوں پر ٹھہرا لی تھی۔ جنت کو جانے کیوں لگا اس سے مسکراہٹ ضبط کی ہو، لیکن وہ مسکرائے گا کیوں؟ ایک لمحے کے لیے وہ الجھی تھی۔ اب انسان اپنی فتح پر نہیں مسکرائے گا تو کیا روئے گا؟ دماغ نے ٹوکا۔ وہ مسکرائے، روئے، ہنسے، پہاڑ میں جائے۔ اس سے خیالات کو جھٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ اگر ہماری واقعی میں شادی ہوئی ہوتی اور ہم نے اس رشتے کو نبھایا بھی ہوتا تو میں ہرگز معاف نہ کرتی، لیکن اب سچویشن کچھ اور ہے، اس لیے مجھے یہی مناسب لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تم ہر ماہ میرے بینک اکاؤنٹ میں نان نفقہ کے طور پر رقم ٹرانسفر کر دیتے ہو، وہ میں نے ان 3 ماہ میں ایک بار بھی استعمال نہیں کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کہتے پھرو کہ میں تمہارے لاکھوں روپے اڑاتی رہی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے فارس کو دیکھا۔ اس کی ذہین آنکھوں کے تاثر سے وہ کچھ نروس سی ہوئی۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، خاموشی اور یکسوئی سے سن بھی رہا تھا۔ ایسا بھی ہونا تھا؟ خیر، اس نے اس لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا جو اس کے گال پر پھسل رہی تھی۔ طلاق مجھے فوری چاہیے ہوگی۔ تمہیں ابھی سے ڈاکومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے اور اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا، تو میں 1 ماہ تک کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی اور اس کے بعد سمجھوں گی کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ سو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مجھے اس 1 ماہ کے اندر اندر طلاق ہو جانی چاہیے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑاتے کچھ سوچا کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ لمبی چوڑی تہمات باندھ کر اور اس طرح جویلری اور حق مہر کی رقم واپس کر کے تم کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ تمہارے لیے پیسے اہم نہیں؟ ریئلی؟
यू वॉन्ट मी टू बिलीव इन दिस रबिश? जन्नत हक्का बक्का उसे देखकर रह गई। खुद को बहुत अच्छा साबित करने के लिए एक और ड्रामा कि देखो, मुझे तुम्हारी दौलत की कोई चाहत नहीं है, न नाम और स्टेटस की। मेरे लिए बस तुम ही काफ़ी हो। और देखो, मैं कितनी अच्छी हूँ कि सब कुछ वापस कर रही हूँ। भला मुझ जैसी फरिश्ता सिफत लड़की तुम्हें और कहीं मिलेगी? ठीक ठाक बेइज्जती की थी। जन्नत का चेहरा मारे हफ्फत के सुर्ख हो गया। तुम्हें क्या लग रहा था कि इस तरह मैं बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगा और मुझे लगेगा कि यही है वो मोहब्बत करने वाली वफादार लड़की जिसे मेरी दौलत, वजाहत, स्टेटस से कतन कोई गर्ज नहीं है? और जन्नत के सब का पैमाना लबरेज हो गया। सारी बर्दाश्त खत्म हो गई। ज्वेलरी बॉक्स उठाकर उसके सर पर मारते मारते वो यकदम रुक गई। वो दिलचस्प नजरों से देखता अपनी जगह बैठा रहा। यू नो वट, मुझे अपना हक महर चाहिए, पूरे 5 लाख। सहखन लहजे में कहते हुए उसे चेक झपट कर उठा लिया। फारिस के लबों पर मुबहीम सा तबस्सुम उभरा। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहो तो पूरे 10 लाख रख लो। आई रियली डोंट केयर। क्यों रख लूं? भिखारी समझ रखा है? 5 लाख से 1 रुपया कम या ज्यादा नहीं लूंगी। सारे पैसे निकलवा कर उन्हें आग लगा दूंगी, मगर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और ये ज्वेलरी? शदीद गुस्से के आलम में बॉक्स उठाकर फारिस की पहुंच से दूर किए गए। आंटी ने दिए थे, आंटी ही को वापस करूंगी। तुम इस काबिल ही नहीं हो के। फारिस की हंसी छूट गई। जन्नत फुक चेहरे के साथ अपनी जगह पत्थर हुई खड़ी रह गई। वो हंस रहा था, वो उस पर हंस रहा था, उसकी बेबसी पर, उसका मजाक उड़ाकर, तमाशा बनाकर अब वो हंस रहा था। अगले ही लम्हे आगाही का वो लम्हा उसे पहाड़ बनकर टूटा और उसे एहसास हुआ फारिस वो हकायत ही तो उसे पढ़कर सुना रहा था जिसे वो पिछले 3 माह से लिखती रही थी। वो भी तो वही कर रहा था जो वो खुद करती रही है। उसने भी तो जिद किया था उसे, ज़बरदस्ती किसी मुसीबत की तरह मुसल्लत रही थी। और फिर वो कैसे भूल सकती है कि वो मिसेस शराजी की तोसत से ही अपनी मर्जी और मंशा से इस घर में रहती रही है। उसे यकायक ही इदराक हुआ वो अपना बोया काट रही है। उसे सज़ा मिलनी ही थी। फारिस की खामोशी ने कभी तो आवाज़ में ढलना ही था। वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती रही है, तो वो उसकी कमज़ोरी का हद क्यों नहीं उठाएगा? वो उस पर निगाह जमाए कई लम्हों तक साकित खड़ी रही। उससे पहले क्यों नहीं समझा? पहले क्यों नहीं जाना? तुम्हें अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुई तो उसका लहजा काफ़ी से ज़्यादा सख्ती लिए हुए था। हमारा निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। मैं इस हकीकत को बदलने की कोशिश अब नहीं करूँगी। पूरे एतमाद और यकीन के साथ उससे अपने इरादे फारिस वाजदान पर वाज़ह कर दिए थे। जिस तरह तुम आंटी के लिए खुशगवार शादी होने का नाटक कर रहे हो ना, उसी तरह मैं भी सिर्फ उन्हीं की वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ। और ये मेरा तुमसे वादा है, जब जाने का वक्त आएगा मैं खामोशी से चली जाऊंगी। इसलिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। दो टोक अंदाज में तनफ्फुर से कहकर वो उसी वक्त ऑफिस से निकल गई। तेजी से कुर्सी छोड़कर फारिस उजलत में कदम उठाता उसके पीछे आया था। बीच राहदारी में ही उसे कंधों से पकड़कर जन्नत का रुख मोड़ा। वो उसकी इस हरकत पर हैरान हुए बिना ना रह सकी। फिर याद आया यहाँ गुस्सा करना बनता है। अब क्या मसला है? कंधे झटक कर फनकारी। मसले का हल है। अब तुम हक महर की पूरी रकम अपने पास रख सकोगी। छनाके से जन्नत के अंदर कुछ टूटा, किरचियाँ आंखों में समा गईं। मगर कॉन्ट्रैक्ट की हकीकत कभी नहीं बदलेगी, वो कहकर जा चुका था। और जन्नत को माल, ज्वेलरी बॉक्स और हक महर की रकम लिए अपनी जगह खड़ी रह गई थी। हवाइल जनवरी की धुंध आलूद शब थी। हर तरफ सन्नाटों का राज था। वो सिटिंग रूम में फ्लोर कुशन पर टांगे समेटे खामोश बैठी थी। एतराफ में सरकार रोशनी का हल्का सा तासुर फैला था। सामने ग्लास वॉल पर उभरती उसकी शबिया अधूरी थी। आधा चेहरा आया था तो आधा तारीकी से उलझता हुआ। उससे जलालत के कई रूप देखे थे, मगर ये नहीं देखा था। लहजों के कई नश्तर सहे थे, मगर ये नहीं सहा था। धुतकार तो वो वैसे भी उसका मुकद्दर थी, मगर इज्जत नफ्स पर चोट सबसे भारी थी। माँ की बद्दुआओं में एक बद्दुआ मौत की भी तो थी। ये वाहिद दुआ थी उनकी जो पूरी नहीं हुई थी। बाकी बर्बादी का हर चेहरा उससे देख लिया था। हर असियत चख ली थी, हर धुतकार सह ली थी। बस ये मौत ही रह गई थी, बस यही।
सर झुकाए वो नम आंखों से अपने खाली हाथों को देखने लगी थी। निगाहें लकीरों से उलझी थी। नसीब तलखी से मुस्कुराया था। जिंदगी कितने ही मुश्किल अदवार से क्यों ना गुजार रही हो, दुआ किसी भी सूरत, किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। मिसेस शरासी ने आज सुबह से नसीहत की थी। मेरी दुआएं कबूलियत में बहुत वक्त लेती हैं। वो कहे बिना ना रह सकी। जो ताख़ीर रब की तरफ से हो, वो हमेशा खैर लाती है। मिसेस शरासी कहकर मसरूफ़ हो गई थी, मगर वो कितनी ही देर तक अपनी जगह बैठी रही थी। हर ताख़ीर में एक खैर। उससे खुद को कुछ समझाना चाहा। कुछ महरूमियाँ अता का एक रूप होती हैं जन्नत, अल्लाह की कुन की मुंतज़िर, अपना रूप बदलने को हर लम्हा मुस्तैद। असल इम्तिहान तो उस मुद्दत का है जो इस महरूमी में गुजारी जाती है। ग्लास वॉल पर उसकी धुंधली अधूरी शबीहा अब कुछ वासिया हुई थी। इस दौरान हमारे सफ़र को जांचा जाता है, हमारे शुक्र को परखा जाता है, फिर ईमान का दर्जा मुतय्यन होता है। उससे आंखें रगड़कर साफ की। मांगती रहो और देखती जाओ, अल्लाह की मर्जी से तुम्हारी झोली में क्या गिरता है। जो गिरे उसे बाखुशी अपना लो। हवा व नुक्ते जितनी खुशी या ज़रे जितनी बरकत ही क्यों ना हो। मुस्बित सोच ने जड़ पकड़ी। आंसू पलकों पर ठहर गए। अंदर का शोर थमसा गया। अपने बालों को समेट कर चूड़ा बनाती वो उठकर कमरे में आ गई। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। फारिस अभी तक नहीं आया था। सोफे पर नीम दराज होकर फ्लोर लैंप की रोशनी में मैगजीन की वर्क करती उसकी आंख लग गई थी। नींद की गहरी वादियों में उतरते उसे किसी ख्वाब, किसी ख्याल की तरह याद था, तो बस यही कि मैगजीन हटाकर एक तरफ रखते हुए किसी ने उससे लिहाफ उड़ा दिया था। पार्क में अक्सा के हमरा टहलते हुए उसकी नज़र स्याह ट्रैक सूट में मलबूस शख्स पर पड़ी, तो वो चौंक कर वहीं रुक गई। उसकी गर्दन के गिर्द मफलर अच्छी तरह से होंठों तक लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से आधा चेहरा मुकम्मल पोशीदा था। अक्सा का बाजू पकड़कर फौरन रुख बदलती वो उछलते मुखालिस समेत कदम उठाने लगी। क्या हुआ? अक्सर अपनी मालकिन के बदलते तासुरात से परेशान हो जाती थी। ये जो हमारे पीछे आ रहा है, ये फारिस ही है ना? उससे अक्सा से तस्दीक चाही। अक्सा ने पूरी गर्दन मोड़कर पीछे देखा, फिर जोरों शोर से सर हिलाया। जी जी, ये अपने फारिस साहब ही हैं। जन्नत के लब भींच गए। देखो अक्सा, पास पास रहना। अक्सर समझ न सकी मालकन ने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब पीछे बार बार मुड़कर देखने पर फारिस फाजदान ने उसे इधर उधर हो जाने का इशारा कर दिया, तो वो बेचारी कंफ्यूज हो गई। समझ में नहीं आया किसकी माने, फारिस की या फिर जन्नत की। मगर उसके कॉलेज की फीस तो साहब ही देते थे। अपनी मसलहतों को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी रफ्तार मध्यम करती वाकई में इधर उधर हो गई। जन्नत को उसकी गैर मौजूदगी का एहसास उस वक्त हुआ जब फारिस तेज तेज कदम उठाता उसके बराबर में चलने लगा था। जेर लब बढ़ाते हुए उससे अपनी रफ्तार बढ़ा ली, मगर वो उससे फिर भी आगे ना निकल सकी। दोनों बराबर थे। जन्नत के कदमों में उछलत नुमायाँ थी, जबकि फारिस का अंदाज सुकून लिए हुए था। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। वो तब भी एक लम्हे के लिए आगे निकला, न पीछे हुआ। जन्नत ने दूर तक जॉगिंग ट्रैक को देखा, फिर थक हार कर फूले तनफ्फुस के साथ रुक गई। घुटनों पर हाथ रखकर झुककर सांसें हमवार करने लगी। वो भी रुक गया। अगले चंद लम्हे खामोशी के नजर हुए। 15 जनवरी की टिकट कंफर्म हुई है। होंठों पर से मफलर हटाकर गर्दन पर ठहराते हुए उसे संजीदगी से कहा। जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। ठीक है, भले से उसकी जन्नत की टिकट कंफर्म हो या जहन्नुम की, वो उसे क्यों बता रहा है? आंखों में नासमझी का तासुर लिए सवाल ठहर गया। तुम मेरे साथ लंदन जा रही हो? जन्नत साकित हुई। आंखें हैरत और बेयकीनी से फैलीं। समात पर यकीन न आया। अब वो क्या कर रहा है? अब वो क्या चाह रहा है? तुम्हें लगता है तुम मुझे अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हो? वो मुश्ताल हुई। लाहौर ले जा चुका हूँ, लंदन भी ले जा सकता हूँ। उसका लहजा नॉर्मल था, जैसे गैर ज़रूरी गुफ्तगू में वो यूं ही हिस्सा ले रहा हो। लाहौर में चली गई थी, लंदन में नहीं जाऊंगी। फारिस से सवालिया आबरू उठाए। तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे पार्किंग एरिया या रोड पर छोड़कर चले जाओ, फिर 10-15 दिन बाद आंटी के मजबूर करने पर लेने आ जाओ। सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। उससे साफ इनकार कर दिया। वो अब फारिस को नहीं देख रही थी। वो बस नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने तज्जियों पर कना हो रही थी।
لاہور میں اسے بطور سزا لے کر گیا تھا، بطور سزا چھوڑ کر بھی آیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی، اپنی عزت نہیں سمجھتا تھا۔ جس شخص کی وہ بیوی تھی، نہ عزت، اس شخص پر اب وہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، چند لمحوں کے توقف کے بعد فارس نے کہا۔ آواز گمبھیر تھی، تاثرات سنجیدہ، مگر کہیں سختی نہیں تھی، نرمی بھی نہیں۔ یوں جیسے انکار سے اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو، یوں جیسے وہ ایسے ہی کسی جواب کا مطمئن ہو رہا ہو۔ پل پل اس کے تاثرات، اس کے ارادے اور احساسات بدلتے تھے۔ ممی کے حکم پر ٹکٹ بک کروائی ہے، انکار بھی تم انہیں کرو۔ اس کے لبوں پر ابھرتی فاتحانہ مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ مسز شیرازی کو فارس واجدان انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کی کیا مجال تھی؟ کڑ کر دب کر اس سے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مجھے لندن کیوں لے جانا چاہتے ہو۔ کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ تم جو مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شیرازی، خودکشی میں نہیں کروں گی، نہ لندن برج سے، نہ کسی اور جگہ سے۔ جاگنگ ٹریک پر پاؤں پٹکتی وہ جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس واجدان مبتسم چہرے کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے وہ نیم دراز کوئی کتاب ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ موبائل پاس ہی پڑا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد موصول ہوتے میسیجز کے نوٹیفیکیشنز کو وہ مسلسل نظر انداز کیے وہ بظاہر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ اس اٹھک پٹک کی طرف تھی جو جنت کمال کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ درازیں کھینچی جا رہی تھی، چیزوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ اسے پورا کمرہ الٹ پلٹ کرنے کے باوجود نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر وہ وارڈروب کی طرف مڑی جو تمام کی تمام کھلی ہوئی تھی۔ سفری بیگ قالین پر دھرا تھا، ہینگر سے کپڑے نکال کر طے کرتی اور وہ شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ 4 دن بعد ان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ سامان ابھی سے پیک کیا جا رہا تھا اور کچھ غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کیا جا رہا تھا۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہیں زبردستی لندن لے جا رہا ہوں۔ بالآخر فارس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ ہاں تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ پلٹ کر گھرائی۔ تمہاری ہر چال اب مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ کیسی چال؟ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ دبائے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے ساتھ لندن جانے کی خواہش تو ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی۔ ہینگر سے گلابی سویٹر نکالتی جنت کمال مشتعل ہو کر اس کی طرف مڑی۔ یہ تم نے خود کہہ دیا تھی، یعنی فل ماضی، پاسٹ ٹینس۔ اب میری ایسی کوئی خواہش نہیں رہی۔ اچھا مذاق ہے؟ وہ ہنسا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے یہ۔ جنت جھل بھن گئی۔ تمہاری حقیقتیں بھی تمہاری طرح کچھ عجیب سی نہیں ہیں؟ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ جنت نے پلٹ کر اسے سرد نظروں سے گھورا۔ کوئی خوش فہمی ہے تو دور کر لو۔ میں صرف ممی کی وجہ سے تمہیں مجبوراً ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں بھی صرف انہی کی وجہ سے جا رہی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ تو میں گلی کی نکڑ تک بھی نہ جاؤں۔ بہت خوب، وہ محسوس ہوا۔ جنت کو تب چڑھی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جوابی حملہ کرتی، فارس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ابھرتے نام پر نظر پڑتے ہی وہ کال ریسیو کرتا اسی وقت اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ جو اپنے کپڑے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اس کی اس حرکت پر ٹھٹک سی گئی۔ فارس کی بیشتر کالز کاروباری نوعیت کی ہوتی تھیں جنہیں وہ ہمیشہ اس کے سامنے ہی اٹینڈ کرتا تھا۔ دوست احباب سے بات چیت بھی اس کے سامنے ہی ہو جایا کرتی تھی، مگر پچھلے کئی دنوں سے ایک محسوس نمبر سے آنے والی کال اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا۔ ہر بار اس کے تاثرات بدلتے تھے اور آنکھوں کی چمک کچھ بڑھ سی جاتی تھی۔ پہلے تو اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، مگر اب اسے شک ہونے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس نے پھر وہیں سے سٹنگ ایریا کی طرف دیکھا۔ میں بھلا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ سامنے وکٹورین طرز کے آئینے میں فارس کا سائڈ پوز واضح نظر آ رہا تھا۔ ممی سے تو میں نے فی الحال بات نہیں کی ہے، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس سے رک کر کچھ سنا، پھر مسکرایا۔ تم کہہ سکتی ہو۔ خاموشی ایک بار پھر چھائی اور وہ بہت توجہ اور یکسوئی سے مخاطب کی بات سن رہا تھا۔ وہ اس دوران کئی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کون؟ میری بیوی؟ اس کی تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ کیا سنبھالے گا وہ؟ جنت کا ماتھا ٹھنکا۔ مخاطب یقیناً ایک لڑکی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا، مگر یہ لڑکی تھی کون؟
یہ سوال اب وہ ڈائریکٹ فارس واجدان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، پوچھنے کا کوئی حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ حق رکھتی بھی ہوتی تو پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہی ظاہر کرنا تھا کہ ایسی کسی بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سر جھٹک کر وہ کچھ ہی دیر میں کمرے کے اندر تھی۔ ہاں، اب اسے ہرگز ہرگز فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اسے اپنے گال تھپ تھپا کر خود کو سمجھایا، پھر اپنے کام میں جت گئی۔ کون ہو سکتی ہے؟ کچھ ہی دیر بعد اپنا بکھیڑا سمیٹتے ہوئے وہ ایک بار پھر سوچنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں، کچن میں داخل ہوتے ہی یہ پہلا جملہ تھا جو فارس واجدان کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ سول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اسے کوپلوں سے صحت مند بچے کو دیکھا جو کاؤنٹر ٹیبل کے دوسرے کونے میں اپنے کپڑوں میں بامشکل سمایا ہوا بیٹھا تھا۔ کھلی ڈھلی شرٹ لارج سائز کی تھی اور تب بھی اسے تنگ ہو رہی تھی۔ فارس کو بہت غور کرنے اور صحن پر زور دینے کے بعد یاد آیا کہ وہ مسز یزدانی کا نواسا تھا۔ مسز یزدانی وہی جو ان کی پڑوس میں رہتی تھیں اور جو جانوروں سے محبت کے معاملے میں کافی مشہور بھی تھیں۔ یہ اس لیے کہ آپ خود بھی بہت پیارے ہو؟ فارس کی آمد سے قطعی بے خبر وہ ٹرے میں کیک پیٹیز اور جانے کیا کیا سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اپنی ننھی سی سرخ کار کو ٹیبل پر یہاں وہاں دھڑاتے بچے نے ذرا سا جھجکتے ہوئے جنت سے پوچھا۔ شی از میرڈ، جواب فارس سے دیا تھا۔ گلاس میں اسٹرابری جوس انڈیلتے ہوئے جنت کے ہاتھوں کی حرکت لمحے بھر کے لیے تھمی۔ یہ کب آیا؟ بچے نے گردن موڑ کر ایک نظر فارس فاشان کو ایسے دیکھا جیسے اس کی یہ مداخلت اسے ہرگز ہرگز پسند نہ آئی ہو۔ سو واٹ؟ وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ بھی تو سکتی ہیں۔ اسے لاجواب کر کے اس نے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے ہٹایا۔ آر یو میرڈ جنت جانی؟ کچھ سوچ کر اس سے جنت سے پوچھا۔ جنت جانی؟ فارس نے اچنبھے سے اسے دوبارہ دیکھا۔ نو، آئی ایم سنگل۔ لوازمات سے سجی ٹرے اپنے ننھے مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے جنت نے سنایا کسی اور کو۔ بچے نے فارس کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا، شی از مائن، شی ول بی مائن۔ فارس سے رخ بدل کر اورنج جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ یہ جنت سنگل کب سے ہوئی؟ تو پھر میں اپنی ممی کو کب لاؤں؟ ایک بار ہماری بات طے ہو جائے تو۔ از ہی سیریس؟ فارس سے رہا نہیں گیا۔ مشکل سے 7 سال کا ہوگا۔ آگے کے 2 دانت بھی موصوف کے غائب تھے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے 7 سال کا بچہ پرپوز کرے یا 70 سال کا بوڑھا؟ جنت کو پتنگے لگ گئے۔ آئی ایم ناٹ اے بچہ۔ بچے کو پہلی بار اپنی ہونے والی منگیتر سے اختلاف ہوا۔ دیکھا، وہ خود مان رہا ہے وہ بچہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو جنت کو بھی فارس کی مداخلت پسند نہیں آ رہی تھی۔ فارس محض کندھے اچکا کر رہ گیا کہ بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ میں آپ کو پوری دنیا کی سیر بھی کرواؤں گا۔ ہم دونوں اکٹھے ڈزنی لینڈ بھی جائیں گے۔ وہ جنت کو اپنی فیوچر پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ جب تک تم جہاز اڑانے کے قابل ہوگے تب تک یہ 50 برس کی ایک آنٹی میں بدل چکی ہوگی۔ جنت نے چل کر فارس کو دیکھا۔ ایج ڈزنٹ میٹر، لو میٹرز۔ واٹ ایور۔ اسے خالی گلاس کاؤنٹر ٹیبل پر رکھا۔ زید ہنی، آپ کا جب دل چاہے آپ اپنی امی کو لے آؤ۔ بہت مسکرا کر اس نے بچے کا گال کھینچا۔ سوزی کو بھی لے آؤں ساتھ؟ اب یہ سوزی کون ہے؟ فارس نے ایک بار پھر ان کے درمیان ٹانگ اڑائی تھی۔ میری بلی ہے، شان بے نیازی سے بتایا گیا۔ فارس کے تاثرات بدلے۔ نہیں، سوزی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے آپ کے گھر آؤں گی ملنے۔ جنت نے ٹالنا چاہا۔ سوزی بہت اسٹرانگ ہے، اس کے اندر سپر پاورز ہیں۔ وہ میرے دشمنوں کو جب دیکھتی ہے تو اسی وقت گر جاتے ہیں۔ وہ ڈر پڑتا کس بات پر چوٹ کر رہا تھا۔ فارس پہلو بدل کر رہ گیا۔ آپ گرے تھے نا اس دن؟ پھر وہ فارس کی طرف مڑا۔ کمال کی یادداشت تھی اس بچے کی۔ 1.5 سال ہونے کو تھے مگر ابھی بھی اسے وہ واقعہ جزیات سمیت یاد تھا۔ آپ گرے تھے نا سیڑھیوں سے؟ سوزی بہت پاورفل ہے، جنت جانی کل میں سوزی کو بھی لاؤں گا۔ فارس نے بھویں سکڑ کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری اس سوزی کی وجہ سے نہیں گرا تھا، سب معلوم ہے مجھے۔ بچے نے گردن سیدھی کی۔ آپ کی آئیز ریڈ ہو گئی تھی، آپ کو سیزرنگ ہو رہی تھی، آپ بہت ڈر گئے تھے میری بلی سے۔ مجھے سب یاد ہے، میری بلی بہت پاورفل ہے۔ خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے فارس اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ یہ بہت ڈرتے ہیں میری سوزی سے۔
उससे फिर पुरसरार अंदाज में जन्नत की मालूमात में इजाफा करना चाहा। लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बामुश्किल दबाते हुए जन्नत ने फारिस की तरफ देखा। वो लॉन्च के सोफे पर नीम दराज अब चैनल सर्फिंग कर रहा था। अच्छा? उसने भी आगे से शदीद हैरत का इज़हार किया। आप मेरी सूजी को अपने पास रख लें, फॉर योर ऑन सेफ्टी, बच्चे ने सरगोशी में कहा। जन्नत बेहासा हंसती चली गई। झुंझुला कर रिमोट पटकते हुए फारिस उसी वक्त उठकर चला गया था। मिसेस शराजी के बेडरूम में वो ग्लास वॉल के करीब फ्लोर कुशन पर आलती पालती मारे बैठी थी। लैपटॉप ग्लास टेबल पर धरा था, जिस पर वो उनका आर्टिकल टाइप कर रही थी। मिसेस शराजी पास ही व्हीलचेयर पर बरजमान थी। वो बाहर लॉन के सबसे पर चमकती उस धूप का नज़ारा कर रही थी, जो बराह रास्त अब उन पर भी पड़ रही थी। दरवाज़ा हल्की सी दस्तक के साथ खुला तो जन्नत ने बेहासा नज़र उठाई। ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस कोट लापरवाही से बाजू पर डाले, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े फारिस फाशजान अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी तैयारी मुकम्मल थी। वो दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट से ज़रूरी मीटिंग के लिए कराची जा रहा था। कल शाम तक उसकी वापसी मुतवक्का थी और परसों उन्हें लंदन के लिए रवाना होना था। आंखों में हफ्की बसाए खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करती तेज़ी से टाइपिंग करती रही। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालता वो सोफे पर जा बैठा था। मिसेस शरासी की मौजूदगी में वो हमेशा अपनी शख्सियत का उल्ट नज़र आता। नरमी सिर्फ उनकी बातों से ही नहीं, चेहरे और आंखों से भी झलकने लगती थी। आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ मम्मी। जाने से पहले उससे कुछ याद आ जाने पर मिसेस शराजी से कहा। जन्नत के कान खड़े हो गए। उसे सर उठाकर फारिस फाशान को देखा। उसकी पुश्त जन्नत की तरफ थी। वो उसका चेहरा पढ़ने से मुकम्मल कासिर थी। अच्छा, वो किससे? मिसेस शराजी ने पूरे इश्तियाक लहजे में पूछा। कोई खास उल खास है, आपको इससे मिलकर खुशी होगी। जन्नत के लब भींच गए। गुस्सा नए सिरे से ऊद कर आया। आज उसे आयमा जहीर की क्लास देनी होगी। वही कहती थी उसके फारिस भाई लड़कियों से 10 फीट 20 फीट की दूरी पर रहते हैं। अब पता नहीं ये कौन थी जिसे वो आंटी से मिलवाना चाहता था। उसके चेहरे पर डूबती उभरती शक की हकायतों को पढ़ते फारिस फाशदान ने सामने हाथ लहराया। वो चौंकी, फिर गड़बड़ा कर उठ गई। अब अपने मिजाजी गधा को दरवाजे पर छोड़ने भी तो जाना था। मिसेस शराजी के कमरे से निकलते ही उससे चेहरे का रुख मशरिक की समित किया और फर्श पर पाँव पटक कर यूं चलने लगी जैसे सारा कसूर इन्हीं टाइल्स का था जो उसके पैरों तले बिछी हुई थी। अपनी पैकिंग तो बड़े जोशो खरोश से कर रही हो सके तो मेरा सामान भी पैक कर देना। कदरे फासले से ही रिमोट की से गाड़ी का लॉक खोलते हुए वो बोला तो उसका लहजा मामूल के बरस खुशगवार था। तुम्हें ही ना पैक कर दूं मैं, वो भुनाई। कर सकती हो तो कर दो। वो उसके सामने खड़ा हो गया। पहले गर्दन झुकाई, फिर उसका हाथ पकड़ा। तुम? उससे बदक का हाथ छुड़ाना चाहा। लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो जरा सा उसकी तरफ झुका। मम्मी हमें ही देख रही हैं। जन्नत के हाथ छुड़ाने की जुस्तजू दम तोड़ गई। जरा सा रुख बदल कर जबरदस्ती मुस्कुराई ताकि मिसेस शराजी जान ले वो उनके बेटे को कितनी मोहब्बत से अलविदा कर रही है और ये भी कि वो कितनी खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही है। माशाअल्लाह। हाँ, अब ठीक है। फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। उससे हाथ छुड़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अब जाओ भी। साथ ही झिड़क कर आंखें दिखाईं। तुम्हारे डर से नहीं जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम रह गया है। रिस्ट वॉच पर टाइम देखता वो गाड़ी में बैठा तो जन्नत कमाल ने बेख्तियार सुख का सांस भर लिया। मगर उसकी ये सकून भरी कैफियत फारिस वाजदान से क्यों कर बर्दाश्त हो सकती थी। शीशा नीचे करते हुए उसे ज़रा सा सर बाहर किया। मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। वो पूछना चाहती थी कैसा सरप्राइज़, या सरप्राइज़ की आड़ में छुपी कैसी सज़ा, कैसा बदला, कैसा इंतकाम। मगर लब भींचे, सीने पर बाजू बांधे टकटकी से उसे चुपचाप देखती रही। कराची से जब वापस आऊँगा तब। इंगेशन में चाबी घुमाते उससे गाड़ी स्टार्ट कर दी। जन्नत 2 कदम पीछे हट गई। आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। चौकीदार ने गेट खोल दिए थे। अब वो स्याह गाड़ी को ऐनी गेट से बाहर निकलता देख रही थी। सरप्राइज। जाने क्यों उसका दिल किसी ना कहानी एहसास के तहत धड़क उठा था। मिसेस यस्तानी ने अपने पोते की सालगिरह पर इनवाइट किया था। फारिस कराची गया हुआ था। आयमा मरी घूम रही थी और वो अकेले ना पहले कोई फंक्शन अटेंड कर सकी थी ना अब करना चाहती थी।
ओझल दिल उदास सा था, लेकिन मिसेस शराजी चाहती थी कि वो ज़रूर जाए। वो बहुत प्यार से बुला रही हैं जन्नत। वो आजकल उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी को हद से ज़्यादा महसूस कर रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। सर झुकाकर वो एक बार फिर टाइपिंग करने लगी थी। मिसेस शराजी ने उसे बागौर देखा। गुज़िश्ता कई दिनों से वो ऐसी ही थी, उदास, खामोश, परेशान। वो क्या सोचेंगी? मैं कह दूंगी फ़ारिस कराची गया हुआ था इसलिए नहीं आ सकती। खट-खट कीबोर्ड पर उसकी उँगलियां तेज़ी से मुतहरिक थीं। मिसेस असानी का इनविटेशन हाथ तुम्हारे लिए है जन्नत। फ़ारिस तो ऐसे फंक्शंस और गैदरिंग्स बहुत ही कम अटेंड करता है। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। आप हुक्म दे रही हैं? यही समझ लो। कितने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें तैयार होते हुए नहीं देखा। मेकअप, ज्वेलरी कुछ भी नहीं। ज़रा याद करो, लाहौर जाने से पहले तुम कितना तैयार रहती थी, जैसे फूल खिला रहता है। बिल्कुल ऐसे ही लगती थी तुम मुझे। नम आंखों के साथ वो फीका सा मुस्कुरा दी। चलो उठो शाबाश, जाकर तैयारी करो। मिसेस रस्तानी तुम्हें अपने साथ ही अपने फार्म हाउस लेकर जाएंगी। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। आंटी प्लीज़। जन्नत, नो आर्ग्यूमेंट्स। फ्रेश हो जाओगी बेटा। गहरा तनफ्फुस लेकर वो उसी वक्त उठ गई थी। तैयारी करते हुए उसका सहन मुसलसल उलझा हुआ था। अजीब बेसुकूनी थी जो वजूद में फैली हुई थी। तैयारी मुकम्मल करने के बाद उसे सर दर्द की गोलियों की तलाश में बेड साइड टेबल की दराज खींची। अंदर रखी अशिया को उलट पुलट करते उसकी हाथों से स्याह मखमली डब्बियाँ टकराई। वो कुछ देर तक किसी मुजस्मे की तरह साकित सी बैठी रह गई। फिर उसने मखमली डिब्बियाँ खोल कर देखी। नफीस सी एम्ब्रॉयड डायमंड रिंग चमक रही थी। कुछ देर तक वो सांस रोके इस पेशकिस्मत तोहफे को देखती रही, फिर भारी दिल के साथ रख के उठ गई। जाने क्यों उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। एक अनजाना सा खौफ असर नो सर उठाने लगा था। हर तरह के ख्यालात को झटकती वो शॉल अच्छी तरह से ओढ़ कर क्लच संभालती कमरे से निकल गई थी। मगर जो बेसुकूनी उस चिपिया को देखकर उसके वजूद में उतरी थी, उससे बावजूद कोशिश के भी वो पीछा न छुड़ा सकी थी। रेस्ट रूम में दीवार साइज आईने के सामने रुककर उसने अपने सरापे को असर नो जायज़ा लिया। फिर खुले बालों को समेट कर उनका चूड़ा बनाने लगी। दिल की टक टक के साथ दीवार की आईनों में किसी का अक्स उभरा। उसने चौंक कर बेहासा निगाह उठाई। स्याह रंग की बारीक साड़ी में मलबूस एक नज़ाकत और अदा से सेज सेज कदम उठाती वो उसके बराबर में आन खड़ी हुई थी। सुनहरे बारौन बाल चूड़े में मुकीद थे। कुछ घुंघराली लटें दो दाहिया चेहरे के अतराफ में थीं। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी आंखों में जन्नत कमाल को देखते ही ताज्जुब उभरा था। सुर्ख लबों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट सज गई थी। व्हाट इज सरप्राइज! कुछ हैरान होकर उससे जन्नत को सर तक पैर जायजा लिया। गालबन ये हमारी तीसरी मुलाकात है और अभी तक हमारा ठीक से इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़े हुए एक अदा से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी अजीब तंसिया सी हुई थी। जन्नत ने सर झटक कर खामोशी से रुख बदला। क्लच में छोटे साइज की मेकअप किट रखी। आयमा की तंबियाँ अपनी जगह, मगर इस लड़की से उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। एम अदीना ज़ुबैर, नाम बताते हुए उसे जन्नत के तासुरात जाने। जन्नत किसी अदीना ज़ुबैर को नहीं जानती थी। ये उसके चेहरे पर साफ लिखा था। फारिस वाजदान की पहली बीवी। जन्नत ने झटका खाकर उसे देखा। नकराई क्लच हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। लाइनर्स, लिप ग्लोस और मुस्कारा यहाँ वहाँ बिखर गए। यू आर सरप्राइज्ड! वो उसके तासुरात से कुछ हैरान होते हुए हंस पड़ी। गालिबा शहराजी खानदान के किसी फर्द ने तुम्हें अभी तक फारिस की शादी के बारे में नहीं बताया। फारिस की पहली शादी? आंखों में सतमा लिए जन्नत अपनी जगह साकित खड़ी रही। तो कैसी लाइफ गुजर रही है तुम्हारी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ? अदीना की तंसिया निगाहें उसके चेहरे पर ठहर गईं। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? अलहदगी के बाद भी वो मेरे लिए कितना दीवाना रहा है। मेरी वजह से उससे कितनी लड़कियां रिजेक्ट की हैं, कितने रिश्तों से इनकार किया है। जन्नत का दिमाग मौफ हुआ था। हवा शल हो रहे थे। वो यकीन और बेयकीनी में पथराई हुई निगाहों से अदीना जुबैर को देखे जा रही थी। मिसिस लगारी की बेटी समरा के साथ तो उसकी बात तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन ऐन निकाह के वक्त उससे इनकार कर दिया। कैन यू इमेजिन? ऐन निकाह के वक्त ऐसी मोहब्बत है उसकी।
भूला नहीं है वो मुझे, ना ही भूल सकता है वो कभी। आज भी मैं उसके दिल में आबाद हूँ। मेरी जगह ना उसने कभी किसी को दी है और ना ही दे सकता है। जन्नत की आंखों में नमी फैल गई, मंजर धुंधला सा गया। तो ये वजह थी फारिस वाजदान की नफरत, धुतकार और बेअतनाई की, निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को एक मोइन मुद्दत तक कायम रखने की। वो आज भी मुझे अपनाने का मुंतज़िर है। इनकार तो मेरी तरफ से है, फैसला तो मैं नहीं बदल रही। लेकिन सोचो जन्नत, अगर मैं हाँ कह दूँ, ज़रा सोचो तुम्हारी क्या हैसियत रह जाएगी। वो सवाल नहीं गोया पहाड़ था जो जन्नत के सर पे टूटा था। खुद से किया गया हर एक अहद एक लम्हे में फना हुआ था। वो जो अपना घर छोड़ने का फैसला बहुत पहले कर चुकी थी, अब घर उजड़ता देखकर सकते में आ गई थी। नाइस टू मीट यू जन्नत। अदीना सुबह के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट रक्सा थी। उम्मीद है हमारी अगली मुलाकात वाजदान हाउस में बहुत जल्द होगी। वो जा चुकी थी और जन्नत कमाल वॉश बेसिन पर गिरफ्त जमाए मौफ होते से जहीन के साथ बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ मम्मी। बहुत हासुलहास है वो। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसने सांस लेने की कोशिश की मगर उसे सांस नहीं आ रहा था। सीने पे हाथ रख के वो नीचे बैठ गई थी। फोन्स कॉल्स, खुशगवार रवैया, साइड टेबल पर बरामद होने वाला रिंग केस। कर सकता हूँ। मैं तो अब मम्मी से ये भी कह सकता हूँ मेरी बीवी भांज है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जन्नत कमाल ने असियत से आंखें मीच ली थीं।